बाइक फरहाद भाई को चलाने के लिए दिया है। और गाइस ये जो असमीज कल्चर है बहुत ही अच्छा है। आई जस्ट लव असमीज कल्चर। कठियातली बाजार देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा। ये कठियातली का मेन सेंटर है। हेलो गाइस, दिस इज अरार एंड यू आर वाचिंग अरार ब्लॉग। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सोचा कि आज कुछ डिफरेंट किया जाए, तो इसलिए आज इसमें से वीडियो को शुरू किया है। पहाड़ों में जाने की मजा ही कुछ अलग है। देख सकते हैं चाय बागान की खूबसूरती अलग है। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली मैं यहाँ पर आके पहुँच गया हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ जंगल के अंदर और वाटरफॉल ढूंढने जा रहा हूँ, और जो कि सामने है। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो वीडियो को देखते रहना। झरना शायद नीचे होगा, है ना? नीचे से पानी बह रहा है। गाइस देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है, और हमारा शरीर पसीने से एकदम भीग गया है। तो हम ढूंढ रहे हैं अभी वाटरफॉल, वहाँ पर जाके नहाएंगे। तो चलिए नहाते हैं। इधर बस पहाड़ ही है, और नीचे शायद झरना है, वहाँ पर जाएंगे। ये जो सामने रास्ता देख सकते हैं, यही से झरना पे जाता है। तो मैं आया था 7-8 साल पहले आया था यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर बहुत धूप है, इसलिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। आपको क्या, आप तो घर में बैठ के वीडियो आराम से देख रहे हैं।
तो गाइस देख सकते हैं मैं अभी झरने के पास हूँ, तो मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हो सकता है इधर धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी मज़ा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और भी मज़ा लेने के लिए हम अभी झरने में जाएंगे। तो चलिए झरने में मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी कभी इधर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, देखिए यहाँ पर नहा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने कभी नहीं आया है ऐसी जगह पे। देखिए बहुत सारे लोग हैं।
देखिए मछली पकड़ रहे हैं लोग। भाई लोग क्या कर रहे हो? मछली पकड़ रहे हो? तो गाइस देख सकते हैं मैं उधर ऊपर से नीचे आया हूँ। तो वो देखिए मेरे साथी लोग आ रहे हैं। बहुत मुश्किल था ये रास्ता, हर जगह पत्थर पे फिसलन था, बहुत ही मुश्किल था। थोड़ा सा चूक हो जाता तो सीधा हड्डी वड्डी टूट जाता। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? तो चलो नीचे चलते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। अभी हमें घर जाना है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इधर आए हुए। तो चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ। तो अभी चलते हैं, घर की तरफ चलेंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही मुश्किल था ये ट्रिप, आप लोगों को ही बताना चाहते थे।